મોટરસાઇકલે અમદાવાદમાં બે નવી બાઇક રજૂ કરી. આ મોટરસાઇકલ એન્ડ સ્કૂટર ઇન્ડિયા દ્વારા અમદાવાદમાં નવી CB125 હોર્નેટ શાઇન 100DX રજૂ કરી છે. નવી હોન્ડા CB125 હોર્નેટની કિંમત 1,12,000, 100DXની કિંમત 74,959 રાખવામાં આવી છે. બધી જ કિંમતો એક્સ શોરૂમ અમદાવાદ માટે લાગુ પડે છે. કંપનીએ બંને મોટરસાઇકલ માટે મેગા કસ્ટમર ડિલિવરીની શરૂઆત કરી છે. નેક્સ્ટ જનરેશન રાઇડને ધ્યાનમાં રાખીને રજૂ કરાયેલી CB125 હોર્નેટ તેના સ્પોર્ટી લુક અને થ્રિલર પરફોર્મન્સ સાથે રાઇડ યોર રાઇઝની સ્પિરિટ દર્શાવે છે. જ્યારે બીજી તરફ શાઇન 100DX પોતાના હેરિટેજને આગળ વધારતા નવા હેન્ડાસ્કોપ ફીચર્સ અને પ્રીમિયમ સ્ટાઇલ સાથે ગ્રાહકોની અપેક્ષાને પૂર્ણ કરવા માટે રજૂ કરાઈ છે. CB120 હોર્નેટ એ એગ્રેસિવ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ ડિઝાઇન સાથે આવે છે અને 4 આકર્ષક કલરમાં ઉપલબ્ધ છે. આ શાઇન 100DX આઇકોનિક શાઇન લેગસી નવા પ્રીમિયમ ડિઝાઇન સાથે આગળ વધવા, તેમાં નવી ડિઝાઇનને હેડલેમ્પ આકર્ષક ક્રોમ ગ્રાસિંગ સાથે અને સ્કટર વાઇલ્ડ ફ્યુઅલ ટાંકીની આકર્ષક બોડી ગ્રાફિક સાથે રજૂ કરવામાં આવી છે. थैंक यू अहमदाबाद। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और हम होंडा से हैं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होंडा को इतना प्यार देने के लिए, होंडा के सभी मॉडल्स को अपनाने के लिए, उसमें होंडा में विश्वास जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जो होंडा ने कंपनी ने नया 2 बाइक लॉन्च की है, सर कौन सी बाइक है और सर उसके फीचर्स में थोड़ा क्या रहेगा? हाँ, आज हमने होंडा की 2 मॉडल्स लॉन्च किए हैं आज यहाँ पर। एक है 100cc शाइन 100 डिलक्स और दूसरा मॉडल है CB125 हॉर्नेट। दोनों ही मॉडल बहुत बेहतरीन हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने नज़दीकी शोरूम पर जाकर इन सभी मॉडल्स को जरूर देखें। सर, इन दोनों में कौन कौन से कलर लॉन्च किए गए और बुकिंग में क्या रहेगा? आप इसमें आपको दोनों मॉडल्स में 4 कलर्स अवेलेबल्स हैं, बहुत ही बेहतरीन कलर्स हैं। एक बार जाकर जरूर आप डीलरशिप पे देखिए और आप इसे टेलीफोन पर, हमारी वेबसाइट पर और डीलरशिप पर विजिट कराकर भी बुक करा सकते हैं। सर, होंडा शाइन 125 और होंडा 100 में सर ये बेसिकली देखा जाए तो खास फीचर्स में कुछ क्या नया लाए 100 के अंदर? देखिए, शाइन 100 में हमने बहुत सारी नई चीज़ें डाली हैं जो हमारे उपभोक्ताओं को पसंद आएगी, जैसे कि ट्यूबलेस टायर, डिजिटल मीटर, लॉन्ग सीट, ये 5 स्टेप सस्पेंशन, ये सभी चीज़ें हमारे उपभोक्ताओं को बहुत पसंद आने वाली हैं। इसका एवरेज क्या रहेगा सर? एवरेज मैं उपभोक्ताओं से चाहूँगा कि वो चलाएं और फिर महसूस करें और सभी को बताएं। पर मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा माइलेज देने वाली है। ओके, थैंक यू। આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપની નિહાળતા રહો S Live ન્યૂઝ બુલેટિન. નમસ્કાર.